So, good morning sa mga hatang subscriber dira no sa YouTube nato. So, gamay patag subscriber no. So, ano yung sipati kaya pagtanaw dire or silipan ninyo ang atong numero dire sa ato ang YouTube channel no. So, silipan ninyo atong numero dire sa YouTube channel no. So, matagratag to combination dire sa atong YouTube channel no. So, with pa slide na para iba mo sa slide na to ninyo sa ato ang hearing number no. So, everyday ta post dire ka no, so natoy time nga wala ta ka post dire pero sige lang ka dili ato numero no. So good luck sa ato mga partners. So tagtag to combination dire. So 0 8 and 08 and 3 with pa slide mahatag kog with pa slide na no 7 5 and sanindot ikaw ba naman 759 so 751 ano 758. So atong first combination no 083 and 758. So atagtag pa slide na so 0 7 and 3 dila so sorry basing masayot na no. So atay tapos slide na so ato ra na patuyo ko no ato na i-rumble sa so pwede na to na 8380 or 280 so kani 8 and 5 and 7 with pa-slide nga 8 and 5 and 6. So our first combination no 083 with pa-slide na with i-rumble nimo og plastada no so 380. So pa-slide na nag minus 1 tag sa 2 no sa 3 so 280 nya 758 para i-ano nato gi-plastada nato so 857 and slide tag 856 so atong gigamit na kay minus 1 rata okay nag minus 1 rata so good luck mga partners. So silipan ninyo ni ato ang hearing number dire sa atong YouTube channel no so palikog subscribe. So kung makasilip mo dire so pick lang mo bisag usa lang ana so focus mo dire jud sa atong gihatag so ang pa-slide kamo na ibala kung kanamo sa atong pa-slide no. So good luck mga partners. So good morning sa inyo ha.